गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज हूँ एप्रिल 7 तारिख सोमवार। आज दिन कौन टॉप न्यूज रही आसतु नजर पकईबा। ता पूर्व वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु एवं जो मैंने चैनल को एजाए सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। प्रथम खबर, राशन कार्ड अपडेट पर राज्यव्यापी लोके चिंतार रही से सामान्य आश्वस्ति मिली। कारण पूर्वर अपडेट लगी मार्च 30 तारिख को धार्य कर बेले बर्तमान यह जून 30 तारिख पर्यंत वृद्धि कर फल उपभोक्ता माने जो राशन कार्ड रही से राशन कार्ड टी आधार कार्ड रे लिंक करने 3 मासर समयसीमा पाइपर बोली खाद्य जोगाण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र काली जहाँकि सूचना देते। परवर्ती खबर, राज्य में 1.3 लाख परिवार को आयुष्मान भारत योजना और गोपबंधु जन आरोग्य योजना अधीन में सामिल कर परिवार प्रत्येक सदस्य को आयुष्मान कार्ड दिज्व बोली सूचना रही। यह कार्ड मध्यम परिवार समस्त सदस्य मान जहाँकि वार्षिक 5 लाख टंकार चिकित्सार सुविधा पाइपर बोली सूचना रही। राज्य में सर्वमोट 3,50,00,000 लोकों को यह योजना अधीन में सामिल कर जहाँकि देश में 29,000 हस्पिटाल रे चिकित्सा पाइपर बोली माननीय स्वास्थ्य मंत्री मुकेश मालिंग जहाँकि सूचना देते। परवर्ती खबर, चलित वर्ष रेकर्ड 74 लाख मेट्रिक टन धान किनी राज्य सरकार। एने खाद्य जोगाण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र जहाँकि सूचना देते। गत वर्ष 58 लाख मेट्रिक टन धान किणा एवं चलित वर्ष किंतु अधिक 16 लाख मेट्रिक टन धान विक्रय करते चाषी भाई जहाँकि क्विंटाल पिछा से 2300 टंका हिसाब से 16,869 कोटी टंका ट्रांसफर कर अपडेट रही। यह सहित 800 टंका इनपुट असिस्टेंट हिसाब से 5,878 कोटी टंका चाषी अकाउंट को ट्रांसफर कर जहाँकि सर्वमोट 22,777 कोटी टंका चाषी अकाउंट को ट्रांसफर कर माननीय खाद्य जोगाण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र जहाँकि सूचना देते। परवर्ती खबर, दिल्ली समेत देशर अधिकांश स्थान में प्रचंड सूर्यकिरणतार प्रभाव देखाइबार आरंभ करछि। ए वर्ष राजस्थान और गुजरात समेत अनेक राज्य में समय पूर्व गरम प्रवाहित होगा बोली आशा करा जाउछि। साधारणतः प्रतिवर्ष मे और जून मासरे प्रबल गरम पड़ता है। एथरे किंतु मार्च सप्ताह लोक मैंने गरम रे छटपट होबार आरंभ करछन्ति। एही समय पाणीपाग विभाग तरफ सतर्कता करा जायछि जे स्वाभाविक ठारू अधिक गरम हेबो बोली आंचलिक पाणीपाग विभाग तरफ सूचना दिया जायछि। परवर्ती खबर, ओडिशा रे 26टी सड़क और 2टी सेतु प्रकल्प को मंजूरी करछन्ति केंद्र सरकार। पीएम जनमन योजना अधीन सड़क प्रकल्प को अनुमोदन मिलथिबा बेले एही योजना अधीन राज्य में 63,271 किलोमीटर रास्ता निर्माण करा जिवो। एथिपई मंत्रालय पक्षरु ओडिशा को 69,65,00,000 टंकार अनुदान राशि जोगाई दिया बोली सूचना रही। परवर्ती खबर, पीसीसी सभापति भक्त दास गढ़िबे नुआ टीम। अहमदाबाद रे आईसीसी बैठक पर नुआ टीम घोषणा करा जिवो। जिला स्तर पीसीसी जाए समस्त को जहाँकि नवकलेवर करा जिवो बोली सूचना रही। जहाँकि क्यों माने बाद पड़े एवं क्यों माने स्थान पाइबे सहित क्या गुरुदायित्व दिज्व ताकू नहीं जोरदार चर्चा आरंभ होगलानी बोली सूचना रही। परवर्ती खबर, पद्मश्री बालिका शिल्पी सुदर्शन पट्टनायक ब्रिटेन रे प्रथम थर पर फ्रेड डाइनिंग सैंड मास्टर अवार्ड पाइछन्ति। तांकर एही सफलता को नहीं मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एक्स माध्यम शुभेच्छा जणाइछन्ति। उमाउद आयोजित आंतर्जातिक बालिका कला महोत्सव में तांकर चमत्कार कलाकृति एही सम्मान प्रदान कर से भगवान गणेशकर 10 फुट उच्चतर बालिका मूर्ति निर्माण करी शांति वार्ता देथिबार सूचना रही। परवर्ती खबर, शुक्रवार यात्रा मालिक माने एकत्रित होई यात्रा कलाकार तथा हास्य अभिनेता नरीपंडा को बॉयकट करथिले। हेले शनिवार यात्रा कलाकार नरीपंडा बालीचंद्रपुर थाना रे तुलसी गणनाट्यर मालिक अनंत नारायण दलंक नारे लिखित अभियोग करछन्ति। यात्रा मालिक तांको पत्नी फोन को खराब व्यवहार करथिबा नै लिखित अभियोग करथिबार सूचना रही। परवर्ती खबर, खूब शीघ्र भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई तरफ 500 टंका और 10 टंकार नुआ नोट जारी करने को जाउछि। एही पदक्षेप जो नोट दुईटर किसी गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन हेब जहाँ देशर मुद्रण को आहरी सुरक्षित और सुविधाजनक करिबो। नुआ 500 टंका और 10 टंका नोट डिजाइन, रंग और निरापत्ता वैशिष्ट्य को परिवर्तन करा आरबीआई तरफ जहाँकि आकलन करा जाउथबार सूचना रही। परवर्ती खबर, पुरी रथयात्रा काठ चिरट प्रक्रिया आरंभ होइछि। खोपुरी स्थित सरकारी काठ मिल चिरट प्रक्रिया आरंभ होइछि। एने श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर सूचना दिया जाइथिबार अपडेट होइछि। जहाँकि रथयात्रा बरगढ़ पुरी को रथ काठ अणा जाइथिबार सूचना रही। परवर्ती खबर, एप्रिल 7 तारिख विश्व स्वास्थ्य दिवस उपलक्षे भुवनेश्वर स्थित कलिंग स्टेडियम रे एक विशाल योग महोत्सव आयोजन करा। एही योग महोत्सव को केंद्र आयुष स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राष्ट्रमंत्री प्रताप राव यादव उद्घाटन करिबो बोली सूचना रही। परवर्ती खबर, दक्षिण पूर्व बंगोपसागर पार्श्ववर्ती अंचल में वायुमंडल में
5.8 କିମି ଉଚ୍ଚତା ପାଇଁ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସପ୍ତାହ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ନେଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। 8 ତାରିଖରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ବର୍ଷା ନେଇ 14ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଥିବାର ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୱେକଅପ୍ ବିଲ୍ ଭୋଟିଂକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବିବାଦ ଉପରେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଗୃହବନ୍ଦୀ ଭାବେ ରଖାଯାଇଥିବା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଭିଲିଆନ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଭିତରେ ରହି କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ନେଇ ଭିତିରିଆ ଡିଲ୍ ହୋଇଥିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେଡି ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର କରାଯାଉଛି। କେତେବେଳେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତ କେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଅନୁଗୁଳରେ ଆଉ ଏକ ପୁଲିସ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଥିବାର ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର କୁରୁଡୋଲ ହନୁମାନ ବାଟିକା ଅଞ୍ଚଳରେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଥିବାର ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ସେ ଅପରାଧୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷୀରୋଦ ନାୟକ। ଅପରାଧୀ କ୍ଷୀରୋଦ ନାୟକଙ୍କୁ ଛେଣ୍ଡିପଦା ପୁଲିସ ଯାଇକି ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବାର ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ, ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି, ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି। ସେହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ରହିଛି ସେହି ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡଟିକୁ ଅତି ସହଜରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 2000 ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ତାରିଖରେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ସେହି 2000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ଏହି 3ଟି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କର ଇ-KYCକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କୃଷକ ପୋର୍ଟାଲରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ରହିଛି ସେହି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲିଙ୍କ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖରେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 2000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ସେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଷ୍ଟାଟସ୍ଟିକୁ ଥରଟିଏ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ରହିଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। କାହିଁକିନା ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଥରୁଟିଏ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 15,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ କିସ୍ତିରେ 15,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ସେମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯାହାକି ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ସେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ରହିଛି ସେ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲିଷ୍ଟଟିକୁ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ବହୁତ ସାରା କାମ ଯାହାକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଲିଙ୍କ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇ-KYC ହେଇନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇ-KYCଟିକୁ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ସେ ତ୍ରୁଟିଟିକୁ ସମାଧାନ କରିଦେଲା ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଆସିବ, ସେହି କିସ୍ତିରେ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ସେ ତ୍ରୁଟିଟିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ 15,000 ଟଙ୍କା ଏକା ସାଙ୍ଗକୁ ପାଇପାରିବ ବୋଲି ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏଯାଏଁ ସର୍ଭେଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସର୍ଭେଟିକୁ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସର୍ଭେଟିକୁ କରିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସର୍ଭେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ସେହି ସର୍ଭେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚାଲୁ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଷ୍ଟାଫ୍ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହାକି ଆପଣ ସର୍ଭେଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାଇକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘର ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନ ତମାମର ବଡ଼ ଖବର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଶ ବିଦେଶର ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ।